तमे जाइथिलो ए अर्चना तमे अरे तमे काहे के एठी को आसिलो अरे काहे के आसी अरे अर्चना मु मध्य तुमको मो जुवटन भी बड़ी तुमको भल पाए भल पाओ अरे हाँ तमे सतरी भल पाओ अरे सत कहूची अर्चना ताहले मु मथारी सिंदूर देखि देख सिंदूर निश्चय देवी अर्चना किंतु तुमको एबे घर को नहीं कि मु जाई पारिबि नाही तमे ताले ठीक अछि अर्चना चलो ए टिका घरे मंदिर अछि सेही मंदिर देवी को सामने रे मु तम मथारे सिंदूर पिंदेबी चलो फिर चलो नंदिता नंदिता अरे कुआड़े गल तुम मान सब आज बड़ खुशीर कथा बहुत खुशीर दिन हाँ हाँ बहुत खुशीर दिन कहीं आज मो झील अर्चनार बाहागर ठीक हो जाता पुणी गोटे जमीदार पुआ सहित हाँ हाँ गोटे जमीदार पुआ सहित अपार बाहागर फिक्स हो जाइछि सेटा पुणी गोटाए जमीदार पुआ सांगे अरे माँ मो पिला दिनर बंधु ताकू बहुत काकुति मिनती कही से मो कथा बुझी शुणी मो पाखक खबर पठे थैंक्स गॉड जाय हो ए घरर गोटे पट कमिला राति रे चालिबा झुंटिबा 3 भाग न है 4 भाग हब अरे माँ अर्चनार बाहाघरटा मो मुंड ऊपर विराट चिंता थिला रे माँ ताकू ए घर विदाय करदेला परे मोर संपूर्ण छुट्टी रे माँ छुट्टी आउ मु अपार बाहाघर सरिला परे मते कोन ता सहित जौतुक रे दे देबे ना कोन अरे तो पाई तो जन्मदात्री माँ अछि आउ तुमे जणे जन्मदाता बापा तुमे खाली अपार बापा मते कोन मो माँ डरे धरे आसीतिला सेति पाई मो माँ को साबत माँ बोली कुहना अरे से कथा कहली मु केते बेले अरे तमे माँ झियो 2 जण मिसी मो सहित कली करी दिन काटुछ अर्चना ए घरे पहली चाकराणी परी खटी खटी दर बुढ़ी हेबा को बसिलानी केबे हेले ता बाहागर विषय रे चिंता करिछ काहे चिंता करिबु नहीं नहीं काहे चिंता करिबु जे जेहटा माँ बापार मान सम्मान को बेखातिर करी गोटाए छतरा लपंगा टोका सहित बुलुची ता बाहागर चिंता कले आम माँ झो मुहरी चुन्ना बड़ी लागिबा नाही चुन्ना बड़ी अरे कहिलो नंदिता अर्चना को लपंगा बाजारी को भल पाउची आ कहा को धरी पार्क रे बुलुची आ होटल को जाउची हां पार्क रे बुलिबा होटल को जिबा मोनी जादू आखिर नहीं बापा सामने रे कथा कहिबा को तते लाज लागुनी मला 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 घर भितर बापा सामने मुझे कहीं लाज लगे बा तू मुझे अर्चना गोटे टुकार मोटर सागर पछपटे बसी पवन भले उड़ी बुलची तांकी तो लाज लागुनी कहीं बा मिछो या संपूर्ण मिछो अरे असुविधा रे पड़ी का मोटर साइकिल रे पछपटे बसी पवन भले उड़ू बुलुची ताकू तो लाज लागुनी हां एथिरे भूल होई गला कोन आउ तम झे नंदिता चाकरी करिबा बहाना रे राती 12 रे घर को फेरुची एठी सुरा बापा चाकरी करवाटा मोर संपूर्ण प्राभे अरे हो घर चले पाई जदि तुमरा क्षमता नथिला ताले आदु काय बाहुतले काई बा गोटाए झे को तो बाहा देवा पाई सामर्थ नथिला ताहेले आ गोटाए झे जन्म करथिला काई बा अरे चुप करो अरे चाकरी करिबा पाई दीर्घ 35 वर्ष चाकरी करिला परे तू मते चाकरी विषय रे बुझौचु
আরে চাকরি পেনশন পয়সার ঘরটা চলুনি বলি মু তোতে চাকরি করিবাকু পঠাইছিলি যাহা তাহা বলি তু যাহা ইচ্ছা সেয়া করিবু। হেলো ତୁମ ଅର୍ଚ୍ଚଟା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରୁନ କିଏ ମନା କରିଛି କି? ତମେ ଠିକ କହିଛ ବୈଷ୍ଣବୀ। ସେଇ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ପାଇଁ ମତେ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୈଷ୍ଣବୀ। ମତେ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି ଦିଅ ପଛକେ ସେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅ ନାମରେ କୌଣସି ବଦନାମ କରନା ବୈଷ୍ଣବୀ, କୌଣସି ବଦନାମ କରନା। ଇଲୋ ବୋଲ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଛି ଯେ ଜମିଦାର କାମ କରୁଛି କିଛି ହେଲେନି କ'ଣ ମୁଁ ତାର କିଛି ଗୋଟାଏ ଦେବ ନା ଆଗ ଘର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ଅଛନ୍ତି କି? ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା ବୁଝିଲ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ବାହାଘର ମୁଁ ସେ ଜମିଦାର ପୁଅ ସହିତ ଠିକ୍ କରିସାରିଛି। ହେଲେ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ବାହାଘର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ତା ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ କେମିତି ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ସୁନା ଅଛି ନା ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା ବଙ୍ଗଳା ଅଛି? ବାହାଘର ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଟଙ୍କା। ଆରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ବିନା କିଛି ନେବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶାଢ଼ୀ କଣ୍ଟିକ ପିନ୍ଧେଇକି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଝିଅଟା ସୁନ୍ଦରିଆ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କ'ଣ କହିଲ? ସୁନ୍ଦରିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମାନେ କାହାଣୀ କୋଡ଼ରେ କିଛି ବି ନେବେନି? ହଁ बिल्कुल नहीं पूरा पूरी बिल्कुल नहीं महांती बाबू ହଁ से माने जाने যৌতুক କିଛି ନେବେ ନାହିଁ କାଲି ଝିଅ ଦରକାର। ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ବା? ହଁ ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜପୁତ୍ର ପରି। ହ୍ୱାଟ? ରାଜପୁତ୍ର ପରି? ହଁ ହଁ ସତ ସତରେ? କହିଲ ସେ ଯୌତୁକରେ କିଛି ନେବନି ତ? ନାଇଁ 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 କିଛି ନେବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏମିତି ଚେହେରା 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 କିଲୋ ଚବିନ ପ୍ରାୟ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚେହେରା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ? ହଁ ଦିଦି ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି। ତାହେଲେ କୁହ ଭାଇ। ହଁ ଶୁଣ ଦିଦି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଟା କାଲି ପୋଲିସ ଫିଗର ଷ୍ଟାର ପାଇଛୁ ବୋଲି କନା। ଭାଇ ହଁ ଦିଦି ତାହେଲେ ମୋର ଦିଦିଟା ଝିଅ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦିଦିଟା ଝିଅ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ଝିଅ କୋଉଟା ସାନ ଝିଅ କୋଉଟା? ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ସାବତ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋ ଝିଅ। ହଁ ତମ ଝିଅ ନା କ'ଣ? ମୋ ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦିତା। ନନ୍ଦିତା। ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହାକୁ ମାନେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଟିକେ ନା ମାମୁଁ ସେଠିକୁ ମୁଁ ବାହା ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ବାହା ହେଇଯିବ ତ? ହଁ। ହେଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତ ଅଛନ୍ତି ଘରେ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଜମିଦାର ପୁଅ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ଝିଅକୁ ହିଁ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର ହେଲେ ନନ୍ଦିତା ସେ ଧନୀ ଘରେ ହିଁ ବାହା ହେବ আর অর্চিতাକୁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ ଦିଦି ହେଲା। ମୋ କଥା ମାନିଲେ ଝିଅଟା ରାଜରାଣୀ ହେଇ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ତାହେଲେ କୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ମାନେ ଭିଣେଇ ଭାଇକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଯେ ମୋ ଝିଅଟା ସେ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବଡ଼ ଝିଅଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା କରିଦେବା କାମ କଥା। ସତ କହୁଛି ବୋଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ହଁ ଦିଦି କେଉଁ ସାବତ ଝିଅ ବା?